Sir, para sir. Sir, pagilid na sir. Sir, dami mong violation eh. Wala kang helmet, naka-short ka pa, tapos naka-chinilas ka pa. Sir, titikita kita sir ha. Sir, pasuyo na lang ako na lisensya. Hôm nay hôm nay cái cặp men tuần tây hấp bị cô học men Delikado. tuần tây quen mang họ men Sir, do you speak English? tuần tây cặp men wo hop me wo mãi Layata ko ng titikita. tuần tây Sir, are you Thailand? Are you Thailand? tuần này cặp mang Are you Thailand, sir? Ay, hindi sir, Pilipino ako. Killer! Sir! Ay, Magkano ang isang litro ng gasolina nyo? dos. Dus lang? Mura! Dos ang barya na 100. Pagas ka pa? Ma'am, baka gusto niyo pong itry ang kape namin. Pampatanggal sa gitang ulo. Ah, hindi naman masakit yung ulo ko.